बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक ये एजुकेशनल सेशन का ताल्लुक है, नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जो था, यहाँ का जो एक सेशन हुआ करता था अक्टूबर नवंबर, उसमें भी अचानक तब्दीली लाई गई बगैर किसी से मशवरा लिए हुए, बगैर एजुकेशन से मशवरा लिए हुए, स्कूलों से मशवरा लिए हुए एक कदम ऐसा उठाया गया जिसके खिलाफ उन दिनों तमाम जो स्कूल के चेयरमैन थे या पेरेंट्स थे, अगरचे हर एक ने इसके खिलाफ बोला कि ये यहाँ पे सही सेशन नहीं है इम्तिहान के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने कोई कान इसकी तरफ नहीं दिया और उन्होंने हर तरह से काम लेकर एक फोर्सफुली ये ऑर्डर जारी किया स्कूल के लिए। और इसके कितने बुरे असरात यहाँ के तालीमी निज़ाम पे पड़े वो आप पेरेंट्स से कह सकते हो, जो बाज़ाब्ता सबूत है आपको, इसके मुतालिक आप प्रिंसिपल से मिल सकते हो कि किस तरह से बहुत कम समय, बहुत कम वक्त बच्चों को एकेडमिक्स में मिलता है इम्तिहान की तैयारी के लिए, या दूसरी जो एक्टिविटीज़ हम करते थे समर में जब हमारे जब हमारा सेशन बारिश से हम शुरू करते थे, हालांकि अक्टूबर नवंबर में शुरू होता था सेशन, इसके बाद बच्चे जो है वो विंटर में घरों में ही तकरीबन 25% तक सिलेबस खत्म करते थे। जब बच्चे मार्च में आते थे हम नए सिरे से इनको फिर पढ़ाते थे, लेकिन अब मार्च और अप्रैल का महीना एडमिशन के साथ जाता है, इम्तिहान के साथ जाता है, तो मई जून और जुलाई पढ़ाई, अगस्त सितंबर में छुट्टी या अक्टूबर में छुट्टी। इसके बाद आपको पता है कि किसी वक्त मतलब गवर्नमेंट भी 15 दिन की छुट्टी दे रही है गर्मी की वजह से, किसी को इसको और बढ़ाया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 4.5 महीने एक क्लास के अंदर बच्चे को मिलते हैं। जो ये मार्च का सेशन है, इसमें बच्चे को ज़बरदस्त नुकसान होता है। अभी बच्चों से बात की तो उन्होंने क्या बताया? बच्चे तो इसमें आप देखो, बच्चे बेचारे विंटर वेदर में खुश होते थे कि हमने एग्ज़ाम पास किया और अब हम नए क्लास में दाखिल हुए। वो बहुत ही चुस्त चौबंद खुशी के साथ नए क्लास का सिलेबस शुरू करते थे। आज अब इन्होंने पूरा सिलेबस खत्म किया है, आप विंटर में इनको फिर यही किताबें पढ़नी है, तो बच्चे बोर हो ही जाएंगे। They have finished the syllabus. In almost all the schools they have finished the syllabus. Now the same they have to study during the winter weather, so students feel dull, they feel boring. They do not like this. उनको नई किताब में जो मज़ा आता था पढ़ने में, जिस वलवले के साथ वो नई किताब उठाते थे, तो वो वलवला और जोश उनके तालीमी जो कैरियर है उसमें नहीं रहते। आपने कभी जो हायर ऑफिस है इससे पहले उनसे आप खुद अपने इंटरव्यूज देखिए, आप लोगों ने मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं। नहीं, मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं। मीडिया लेवल पे आप देखो मेरे कितने इंटरव्यूज आए, मैंने शुरुआत से इसकी मुखालफत की, शुरुआत। हालांकि एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से खुद मिलूंगा और उसको बताऊंगा कि गलत तरीके से यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया, जिसके बुरे असरात ज़बरदस्त पड़ सकते हैं यहाँ के तालीमी माहौल पर, और पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। आपको मालूम है कि जो ये नई हुकूमत आई, इनको पता था कि हमें लोगों का कितना प्रेशर है, क्योंकि यहाँ के लोकल जो मिनिस्टर्स है, यहाँ के लोकल जो असेंबली मेंबर्स है, उनको लोगों के साथ क्लोज मिलाप है। तो उस क्लोजनेस की वजह से इनको मालूम था कि घर घर में ये बात चल रही है कि बारिश सेशन ने हमारे बच्चों को कितना नुकसान किया और इसके कितने बुरे असरात यहाँ के तालीमी हिसाब किताबें पढ़े। तो इसीलिए आप देखो, जो ही मिनिस्टर हमारा बड़ा एजुकेशन का पहला उसका ऐलान यही था कि हम इस सेशन को चेंज करें, लेकिन हमारी स्कूल की डिमांड ये है कि इसी साल हम तैयार हैं इम्तिहान के लिए। हम अक्टूबर नवंबर के एंड तक इम्तिहान खत्म करेंगे, ताकि बच्चे जो है वो 15 दिसंबर से नए क्लासेस कम से कम 7 तक इम्तिहान होना चाहिए। 7 तक हर स्कूल का सिलेबस लगभग कंप्लीट है। 10-15% अगर नहीं भी होगा वो डिलीट भी कर सकते हैं, 15-10%, लेकिन हम इम्तिहान देने के लिए आज भी तैयार है, ताकि ये सेशन जो है 7 तक बारिश से ही शुरू हो जाए, दिसंबर 15 से ही बच्चे 7 तक नई किताबें पढ़े, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बावजूद कि दूसरे साल हम बच्चों को लीडर्स देने सिलेबस में, इस साल लीडर्स देने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस साल बहुत टाइम आया हमें पढ़ाने में, हमने बहुत हद तक सिलेबस कंप्लीट किया है, और अगर इस साल ही 7 तक हो जाएगा, ऑल द स्कूल्स आर विद इट।
آپ کو لگتا ہے کہ اس سال ہاں ممکن ہے 7 تک بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے ہم پیپر نکالیں گے, ہمیں 5 دن لگیں گے پیپر نکالنے میں, ڈیٹ شیٹ نکالیں گے, 25 یا 20 نومبر سے ہم بیچارہ شروع کریں گے, 15 دسمبر نومبر کو آنے والا ہے کچھ 15 دسمبر تک ہم رزلٹ نکالیں گے, 15 دسمبر تک بچے فری ہو جائیں گے پرانی کلاس سے, اور 7 تک تمام بچے نئی کتابیں لا سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ نئی کلاس کی شروعات کر سکتے ہیں. سکینہ جی نے ٹویٹ بھی کیا تھا جو ہمارے سکینہ جی کے ساتھ تو ہر ایک ہے اس کا یہ ڈیسیجن جو تھا, جو سکینہ جی کا ڈیسیجن تھا وہ اپریشیٹ دس ڈیسیجن, اٹ واز اے نیڈ آف دا ورلڈ, اس کی ضرورت تھی ہمیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی اسکول والوں نے مداخلت بھی نہیں کی تھی کہ خود گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن لے لیا کہ ہمارے لیے کیا بہتر رہے گا. آپ دیکھو کہ یہاں پہ جو کشمیر کی جغرافی ہے, آپ خود سوچو کہ کشمیر کی جغرافی اجازت نہیں دیتی. یہاں پر عبد الغنی لون صاحب جو منسٹر رہے ہیں ایجوکیشن میں, تو انہوں نے ان دنوں یہ ڈیسیجن لیا تھا, ورنہ ان دنوں بھی یہاں پر مارچ سیشن تھا, لیکن انہوں نے ان دنوں کیا اکتوبر نومبر سیشن. آج تقریباً 30-40 سال کے بعد جس کا بیٹا سجاد غنی لون اس نے بھی ریسنٹلی کیا تھا کہ یہ واپس ریسٹور ہونا چاہیے نومبر. ان کا پاپا جو تھا وہ ایک انٹلیکچوئل تھے, آپ کو معلوم ہے کہ ان کو زبردست تعلیم کے ساتھ وابستگی رہی ہے, تو انہوں نے ان دنوں سوچا تھا کہ یہ بہتر ہے ہمارے لیے کہ ہم اکتوبر نومبر سیشن کریں, لیکن 30-40 سال کے بعد یہ اچانک انہوں نے چینج کیا. اب آپ کو پتا تھا کہ میں اس سال ایک بہت بڑی وفد دینے کے لیے تیار تھا تاکہ ہم مرکزی حکومت سے ملے اور اس کے بارے میں اس کا کچھ ازالہ کر کے لائے تاکہ یہ پرابلم ہمارے لیے ہمیشہ دور ہو جائے, کیونکہ یہاں کا ہر ایک بنا اسی کے ساتھ ہے کہ یہاں کسی بھی صورت میں اکتوبر نومبر میں جو ہے یہ ہونا چاہیے کیا نام ہے ایگزام, تاکہ بچے ونٹر میں کوئی بچہ باہر جانا چاہے گا سردی سے بچنے کے لیے, کسی کو چھاتی کی پرابلم ہوتی ہے, چیسٹ پرابلم ہوتی ہے, اور بہت سارے درد جو سردیوں میں سہ نہیں سکتے ہیں بچے, یا بہت سارے ایلڈرز ہوتے ہیں جو سردیاں سہ نہیں سکتے ہیں, وہ بھی ونٹر میں جاتے تھے, ان کو بچوں کی پریشانی نہیں ہوتی تھی. اب وہ بھی پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں اب 2 مہینے کے بچوں کا ایگزام ہے, وہاں کا ٹیچر ملیں گے, تو ان کو بھی آ رہنا پڑتا ہے, بیماروں کو بھی آ رہنا پڑتا ہے. لہٰذا ہمارے لیے ہماری جغرافی, ہماری ثقافت اسی کی اجازت دیتی ہے کہ یہاں جو سیشن ہے وہ اکتوبر نومبر رہنا چاہیے. گورنمنٹ کی اس ڈیسیجن کی ہم زبردست اپریشیٹ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جو میں نے مشورہ دیا اسی سال سے اب 7 تک تیار ہے, گورنمنٹ چاہے تو ہم 7 تک جا لے سکتے ہیں. آفیشیل اسٹیٹمنٹ ایک آیا ہے کہ وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ دیٹ دیئر شوڈ بی نو ڈسٹربنس ان دا ایجوکیشن اینڈ دا سیشن. یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ آیا ہے. It may be for this year. It may be It may be for this year, but still it is our suggestion on our part that if government will allow us, because without government we cannot do anything at our home. So if government will allow us to take exams up to the class 7th, we are ready for it. We have to delete just 10% of the syllabus, we have to delete, which we have kept for the month of March as per the government orders. That we can delete and we can go for the exams in the month of November with a full procedure of syllabus and all of the things. Thank you sir ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. Thank you very much. So much.